Yo desde mi infancia tenía dos grandes, llevamos innatos los seres humanos, muchos de nuestros componentes. Yo era muy sensible a la injusticia, me revelaba muchísimo la injusticia y al mismo tiempo era muy místico. Por eso acabé, después del bachillerato, acabé en el seminario y enseguida, en 2 años, nos retiramos con un compañero aquí a la montaña para hacer unos años de silencio y de vida casi monástica. Pues bien, enseguida, a 1 año de estar aquí, 1 año y medio, 2 años, empezó a una especie de espina en mi interior, me sentía muy incómodo cuando escuchaba las noticias de que media humanidad estaba en la pobreza, incluso con hambre y situación extrema, y las grandes potencias, la Unión Soviética y el bloque occidental, se rearmaban en una locura de carrera armamentística. Entonces yo eso lo integré en mi plegaria, yo pedía inspiración a Dios y a todos los ángeles protectores que tenemos, a ver qué debía hacer frente a eso, a pesar de que fuese casi un ermitaño perdido. Bueno, esto era concretamente en aquella ermitita de allí que veis, por aquellos años, por el año 70, 71, hace más de 40 años. Entonces retomé aquello que había estudiado en mi infancia sobre una persona que se llamaba Gandhi, Mahatma Gandhi, alma grande, que fue tan importante para la independencia de la India, y me fui interesando cada vez más en su figura. Empecé a leer y descubrí que había tenido un discípulo europeo que se llamaba Lanza del Basto, mitad italiano, mitad francés, que Gandhi le había pedido que difundiese la no violencia en Europa en su nombre, y aquí en Europa, en el sur de Francia, fundó la Comunidad del Arca. Y llegué allí, conocí a Lanza del Basto, conocí a la comunidad y efectivamente dije, creo que esta es la vía, tengo que declararme objetor de conciencia. En aquel momento, objetor de conciencia al servicio militar, obligatorio. En aquel momento había los 2 primeros españoles, bueno, existía una rama aparte de los testigos de Jehová, que era más radical y por motivaciones bíblicas, pero digamos, no testigos de Jehová, había 2 que estaban condenados a 8 años de cárcel por la dictadura franquista. Pero después, según la ley, al acabar los 8 años, te volvían a llamar al servicio militar, te volvías a negar y te volvían a condenar a 8 años. Entonces yo conocí, allí en la Comunidad del Arca, con Lanza del Basto, llevaba 1 año viviendo allí, a Susana Bolosín, que después sería mi esposa años después, que tenían un proyecto de ir a compartir su vida, una especie de pequeña comunidad como el Arca, en los Andes, con los indígenas Collas del norte de Argentina. Y tal cual, hicimos esto con otras 2 parejas, nos fuimos al norte argentino y allí, cuando ya llevábamos 2 años, no llegaban los 2 años, ocurrió que llegó también un golpe militar a Argentina, aquella dictadura militar de Videla, Masera, Agosti, que acabó con la vida de los 30.000 desaparecidos y de una situación tan catastrófica. Pero el hecho es que aquí falleció Franco, se concedió la amnistía a todos los que estaban, a todos los presos y prófugos de la justicia, y ese fue el motivo después por el cual después de 4 años en los Andes volvimos otra vez a España, volvimos aquí a Solivar, a estas casas y estas ermitas.
el hecho es que una cosa que se nos ocurrió en su momento es que, porque aquí los beneficios que podíamos obtener de los huéspedes que venían a pasar unos días con nosotros en estas casas, en estas ermitas, eran mínimos, era una gotita de agua en un desierto. Entonces empezó en Madrid todo aquel movimiento por el 07 para solicitar a nuestras instituciones políticas que concedieran el 07 para la solidaridad. Y aquí en Mallorca empezamos nosotros con algunos compañeros, también en acampadas, en muchas actividades durante muchas semanas, y el hecho es que por una serie de factores en los cuales nosotros pudimos tener una participación definitiva, el gobierno finalmente aceptó nuestra propuesta y decidió conceder el 7% para la solidaridad. Porque esto era a finales del 92, que en diciembre del 92 constituimos la fundación, estábamos todavía intentando restaurar esto y llegó la gran crisis de Ruanda del 6 de abril del 94, en el que fueron asesinados los dos presidentes hutus de Ruanda y de Burundi con toda la tripulación y las otras personalidades de ambos países que viajaban en aquel vuelo. Y empezaron las masacres que se ha llamado el genocidio ruandés del 94, el genocidio de los Tutsis. Nos quedamos muy impresionados en una isla como Mallorca, que tenía una tradición de medio siglo de cooperación con Burundi, con Ruanda y algo también con el Congo, pero sobre todo con Burundi y algo en Ruanda. El hecho es que fui a Burundi y Ruanda y ya empezó el desconcierto, porque lo que yo vi allí no tenía nada que ver con la versión oficial. Después de Burundi atravesamos un poco inconscientes porque era peligroso, yo no tenía conciencia tan clara de peligro, atravesamos Burundi y Ruanda y llegamos a Kigali, capital de Ruanda, y ahí siguió esa tónica de desconcierto, no tenía nada que ver lo que sucedía con lo que transmitía. Et dans le cas de l'armée patriotique rwandaise visait la prise de contrôle du pouvoir à Kigali. Donc ils ont renversé le président Habyarimana, ils ont pris le pouvoir à Kigali. Une fois qu'ils ont pris le pouvoir à Kigali, ils ont décidé de passer à la deuxième étape qui était la prise de contrôle des richesses de l'Est du Congo. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait dès 1997 avec Laurent Désiré Kabila. D'abord, les rébellions qui sont nées au Congo, je parle même de l'AFDL. Ça n'a jamais été des mouvements de libération nationale. Il y a eu peut-être au sein de l'AFDL quelques Congolais, peut-être Laurent Désiré Kabila lui-même, qui pensaient peut-être qu'il participait à un mouvement de libération nationale. Mais l'essentiel des troupes qui ont renversé le président Mobutu, c'est des troupes étrangères. D'ailleurs, l'avancée fulgurante de l'APR pendant la guerre a occasionné un déversement massif des réfugiés Hutus à l'est du Zaïre, notamment dans les régions du nord et du sud Kivu. Donc il y avait des camps de réfugiés dans cette partie du Congo, du Zaïre qui est devenu plus tard la République démocratique du Congo. Et après cela, donc cette situation avait occasionné aussi des vives tensions entre le Rwanda et le Zaïre. Le Rwanda accusant le Zaïre d'héberger des génocidaires. Donc dans la stratégie de Kagame, du FPR, il y avait une politique de globalisation. Donc pointer tous les réfugiés comme étant des génocidaires pour trouver un prétexte pour les poursuivre aux Zaïre, puisque le Rwanda prétextait que sa sécurité était en danger. C'était la sécurité du Rwanda dont il était question, de la ville de Kigali. Mais les autorités zaïroises avaient quand même compris que c'était une stratégie qui occultait en fait une stratégie de fond qui consistait envers le Zaïre. Et ils ont commencé à tirer la sonnette d'alarme pour tenter de régler la question des réfugiés. Il faut quand même dire qu'à 3 reprises, il y a eu un accord tripartite entre le Zaïre, le HCR et le Rwanda pour régler la question des réfugiés. Et à chaque fois, Kigali avait trouvé un moyen pour court-circuiter ces accords pour que les réfugiés demeurent au Zaïre. Y ahí empezó mi indignación y una actividad aún más comprometida.
De ahí nacieron las 2 marchas por la paz, con el apoyo del gobierno de las Baleares. La presidenta de Mallorca me entregó en mano una carta que yo debía llevar a pie por casi 1000 kilómetros desde Barcelona a Ginebra, y entregar al alto comisario para los derechos humanos, Ayala Lasso, en aquel momento. Entonces, efectivamente, hicimos los 1000 kilómetros en distintas etapas de 30, 40 kilómetros, nos recibían en todos los ayuntamientos, y funcionó tan bien que pensamos hacer una segunda, esta vez desde Italia, para recoger todo el apoyo de Fuerza Italiana, y partimos de Asís unos meses después y llegamos de nuevo hasta Ginebra, y nos volvió a recibir Ayala Lasso, muy preocupado por lo que estaba ocurriendo. En aquel momento, cuando conocimos la noticia de que estaban bombardeando con armas pesadas campos de refugiados que estaban protegidos por todos los grandes convenios internacionales, estaban protegidos bajo la bandera de la ONU, la ACNUR, etc., consideramos que ante semejante locura también nosotros debíamos de hacer acciones muy radicales. Gandhi reitera muchísimas veces: un solo ser humano se puede enfrentar a un imperio, un solo humano puede reconducir. Entonces consideramos que, aunque fuésemos muy pocos, que éramos conscientes de lo que estaba pasando, debíamos de hacer algo enérgico, y comenzamos este ayuno, que llegó hasta los 43 días, y paramos porque hubo una resolución del Parlamento Europeo, si no hubiésemos seguido seguramente. Y como ya te he explicado, paralelamente los compañeros estaban en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, en el Consulado de Estados Unidos en Barcelona, permanentemente, como nosotros, día tras día. Durante mi ayuno en Bruselas llegó un misionero realmente destrozado, que contaba, él mismo en persona, testigo directo de estas piras en las que no quedaban más que cenizas de los cuerpos hutus. Ahí volví a escribir un artículo muy duro titulado Cenizas, Hutus y democracia. Estaban masacrando tan masivamente que iban a cambiar el censo de población, y sobre todo la gran figura de Monseñor Munsirigua, comparable a Monseñor Romero en El Salvador, que ya tenía el análisis clarísimo. Por eso fueron a por él. Apenas entraron en el Congo, entraron por Bukavu. La primera víctima de estos asesinos del Frente Patriótico Ruandés fue Monseñor Munsirigua. Y como existe este control mediático tan tremendo, hay personas que admiran profundamente a Monseñor Romero y no saben, sin embargo, quién es Monseñor Munsirigua, cuando son figuras universales de una grandeza semejante. Los dos jesuitas, es increíble los paralelismos, uno y otro hicieron unos análisis sociopolíticos clarísimos de lo que estaba pasando. Je crois que dans la crise des Grands Lacs, il y a quelqu'un à qui moi, personnellement, je dois beaucoup dans la prise de conscience de ce qui s'est passé, c'est Monseigneur Munsirigua. Et Monseigneur Munsirigua, je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas été suffisamment entendu, écouté et apprécié à sa juste valeur dans les analyses qu'il a pu faire au moment où toute cette affaire avec le Rwanda a éclaté sur le territoire du Congo. Bon, il a été une victime innocente de cette affaire. L'assassinat qui a été perpétré contre lui par les éléments de l'armée patriotique rwandaise dirigée par Paul Kagame témoigne du fait que personne ne voulait d'un témoin objectif, impartial dans cette affaire, ce qu'était exactement Monseigneur Munsirigua. Parce qu'il a eu raison très tôt, il a eu raison avant tout le monde. Quand il attirait l'attention des gens sur ce qu'était la vraie nature du FPR, que c'était un régime criminel qui était en train de s'installer au Rwanda,
qui était d'une violence inouïe et qui avait porté sur le territoire congolais la brutalité, la violence qui était en quelque sorte son action naturelle au Rwanda, et que cette action-là portée sur le territoire congolais s'était retournée contre des Congolais qui n'avaient absolument rien fait contre le Rwanda. Donc, Monseigneur Muziroa a attiré l'attention de beaucoup de gens. Il avait écrit au président Carter, il a écrit à divers responsables politiques occidentaux, il a attiré l'attention des organisations des droits de l'homme. Et toutes ces personnes ont écouté, ont entendu, mais puisque le FPR était soutenu par les États-Unis et la Grande-Bretagne, eh bien, les mises en garde de Monseigneur Muziroa sont complètement passées inaperçues. Sauf qu'effectivement, en ce qui concerne l'archevêque de Bukavu, lui, déjà 1 an avant que la guerre se produise, au moment de la guerre rwandaise elle-même, lorsque l'on accueille les réfugiés qui fuient la guerre du Rwanda, il est déjà très actif sur le terrain diplomatique. Il se comporte en fait comme un diplomate. Et donc lui, qui est au courant des enjeux, sait très bien que c'est une poudrière. Et il a écrit dans un certain nombre de textes qui parlaient de poudrière, un vrai prophète en fait. Quand on lit aujourd'hui un certain nombre de ses écrits, on se dit, on a l'impression qu'il est en train de parler là, il y a 2 jours, lorsque les premières attaques se font sur Bukavu, sur le Congo et sur Bukavu. Donc je téléphone pour prendre des nouvelles, et au téléphone il m'explique une chose que je garde jusqu'à aujourd'hui, qui a conduit d'ailleurs ma compréhension des enjeux et mon propre engagement. Il me dit: Emmanuel, nous sommes agressés par le Rwanda, c'est pas une guerre ethnique, c'est pas une guerre civile. Il ne s'agit pas de Congolais qui se battent entre eux, il s'agit d'une guerre d'agression du Rwanda, et ce pays est soutenu par les États-Unis, par la Grande-Bretagne et par la Belgique où vous vivez. Donc, je vous demande de le dénoncer. Vous en avez entendu? On est coupé. J'ai entendu, moi. Il faut le dénoncer. Donc, dès le lendemain, j'arrête d'ailleurs ma thèse de doctorat à l'époque, et je mobilise tous les amis avec moi pour dire, voilà, on a reçu un testament. Pourquoi je dis testament? Puisque, en fait, le lendemain de mon appel, cet évêque est assassiné par l'armée rwandaise. L'archevêque de Bukavu avait une vision très précise de ce qui se passait. Quand on jette un coup d'œil sur ses correspondances, que ce soit celle qui a été envoyée à Bill Clinton ou à Madame Ogata, on remarque très bien que pour l'archevêque, en fait, il se crée en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs, mais en Afrique centrale, un nouveau problème palestinien. Et il le dit clairement, il dit les réfugiés ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a un régime de terreur au Rwanda, et tout porte à croire qu'il y a certaines puissances, les puissances qui soutiennent le Rwanda, ont intérêt à ce que ces réfugiés demeurent là, pour trouver des prétextes plus tard pour envahir le Zaïre. Donc c'était une lecture qui était très juste, puisqu'on voit aujourd'hui, il s'est créé en fait dans la région des Grands Lacs un véritable problème palestinien. Et ce problème de réfugiés affecte autant les Rwandais que les Congolais aujourd'hui.
aquel momento, en uno de los encuentros que tuvimos con la comisaria Bonino, nos manifestó su idea de viajar al Congo con todas las cámaras de televisión de la Unión Europea que pudiese. Era la manera de dejar en evidencia la gran farsa internacional, término que usó ella, la gran farsa. Bueno, yo recuerdo una reacción positiva que cuando Juan hizo la huelga de hambre ante el Parlamento Europeo. Entonces yo le acompañé 2 días, no haciendo huelga, sino visitándole en París, y tuvimos una entrevista con la que entonces era comisaria europea, la señora Emma Bonino, que viajó a la región y pudo comprobar personalmente que se estaba masacrando a los campamentos refugiados, que por aquel entonces los gobiernos negaban que hubiera millones de refugiados, y entonces la señora Bonino pues promovió una resolución en la Unión Europea instando a las Naciones Unidas a desplegar cascos azules en la zona. Efectivamente se aprobó, con la salvedad, la triste salvedad, de que poco tiempo después Raymond Chrétien, embajador canadiense, que en aquel momento tenía la máxima responsabilidad en este dossier de los refugiados hutus en el Congo, desmantelaba poco después la operación que había sido aprobada y que ya estaban acantonadas las fuerzas en Uganda. Él la desmantelaba con la excusa, la mentira, de que todos los refugiados hutus habían retornado ya a Ruanda y que era innecesaria la operación. Siempre farsa sobre farsa. Et le Rwanda profite le lendemain du vote de la résolution française pour déployer la force multinationale. Le Rwanda profite pour bombarder le vaste camp de Mungunga, où il y avait 500 000 réfugiés. Et c'était des bombardements massifs. Donc Kigali prétextait que la plupart des réfugiés avaient regagné le Rwanda, alors qu'une grande partie s'était enfoncée dans la forêt zaïroise. Puisque les Canadiens et les Américains, répercutant les vues rwandaises, vont dire qu'effectivement, il n'y a plus raison de déployer la force multinationale puisque les réfugiés ont regagné leur pays, ils ont regagné le Rwanda dans la joie et dans l'allégresse. Mais tout cela était faux puisque les organisations humanitaires tiraient la sonnette d'alarme en disant qu'il y a encore des réfugiés à l'est du Zaïre et que la mise en place de la force multinationale est essentielle. Curieusement, dans le cas des réfugiés Hutus, l'UCED avait préconisé qu'on leur coupe les vivres à défaut de les rapatrier au Rwanda, ou alors certains suggéraient carrément que les vivres soient déposés au Rwanda pour inciter les réfugiés en fait, à aller le chercher de l'autre côté de la frontière, aux mains de leurs bourreaux. Et c'est quand même fou. Il y avait Brian Atwood, qui était le directeur de l'UICED à l'époque, qui suggérait cela. Et je tiens à rappeler quand même que c'est lui, en fait, qui avait aussi appelé au bombardement des camps. Non ho mai assistito in tutta la mia lunga carriera di 30 anni con le Nazioni Unite di campi profughi, perché ho sempre fatto campi profughi tutta la mia vita, purtroppo, per fortuna è andata così. Non è mai successo che ci fossero stati dei campi profughi attaccati in questa maniera. Piccole vicissitudini tra profughi e popolazioni locali, queste le ho viste un po' in Somalia, in Angola no. Ma niente di paragonabile a ciò che è successo lì, insomma, assolutamente no. Mi telefona e mi dice: guarda, vai all'aeroporto, quello piccolo di Nairobi, che c'è un aereo che ti aspetta e che ti porta a Kampala. Perché dobbiamo cercare la possibilità, attraverso i confini tra l'Uganda e il Congo,
di vedere se possiamo far passare l'assistenza con il camion attraverso questo itinerario. Quindi dovresti andare. Questa era una cosa. La seconda, stanno arrivando i canadesi con gli aerei all'aeroporto di Entebbe a Kampala, che andranno a sorvolare le foreste per vedere se riescono a rintracciare questi rifugiati. E quindi mettiti in contatto con loro. Io ogni mattina andavo all'aeroporto a Entebbe, dalla città, e chiedevo a questi militari canadesi di entrare nei loro aerei e fare anch'io la perlustrazione assieme a loro, no? Perché loro partivano e mi lasciavano sempre a terra. E tornavano e dicevano: oh, c'era talmente tanta nebbia, non abbiamo visto niente. C'era la pioggia, tutti i giorni, c'era la pioggia, non abbiamo visto niente. Poi tutte queste foreste sono talmente fitte che non siamo riusciti a vederli. I campi erano tutti vuoti, non c'era più nessuno nei campi. Mi ricordo che ho visto Mugunga. E tutti ti raccontavano di tutti i massacri che c'erano stati, di questi qui che erano fuggiti nella foresta, che stanno morendo nella foresta, che c'è questa come si dice, persecuzione contro gli Hutu, uomini, donne, bambini, non gliene fregava niente, bastava che morissero, che li uccidessero tutti. E secondo me tra Tinghi Tinghi, dove a Tinghi Tinghi saranno morti 200.000-300.000. Y efectivamente fue al Congo y encontró Tingui Tingui, una inmensa marea humana que los satélites súper sofisticados de Estados Unidos, capaces de leer un diario desde el espacio, no habían visto. 300.000 seres humanos que no habían visto. Entonces vinieron aquellas famosas imágenes y denuncias de la comisaría Bonino, del retornado de los infiernos, los refugiados que no existían, los he encontrado allí, los que no existían, los cientos de miles. Claro, todo eso paralelamente visto por personas que estaban allí en aquel momento, como María Beatriz Umutesi, que después sacó este hermoso libro, Vivir o Morir en el Congo, al cual me pidieron que hiciera el prólogo. Pues claro, daba una imagen increíble de lo que estaba sucediendo, cómo se podían masacrar masivamente a refugiados indefensos, porque después continuó, la comisaria Bonin no vino, pero se siguió masacrando. También vino sobre aquella época el tren de ¿cómo se llama? Perdón, aquí no me viene el nombre, el diario de Kisangani, aquel film tan bueno de Uper Sauper, exactamente. Uper Sauper, que después fue testigo también en nuestra querella, vino a testificar ante el juez y hicimos un gran encuentro, una gran afinidad, sobre todo con nuestro abogado en Barcelona, Jordi Palou, pues puso aquellas imágenes terribles que, bueno, solamente recordarlas ya pone mal. Mi chiedono di ritornare a Bukavu. Ricostituiamo il team e cominciamo a operare, però anche cercare questi qua che sono fuggiti nelle foreste. Allora io affitto un piccolo aereo e andiamo a cercare sopra le foreste, verso Shabunda.
E tu vedi, ogni tanto c'era uno slargo in mezzo agli alberi e lì vedevi che lì c'era stato qualcosa. Magari vedevi un telo disteso tra due alberi, vedevi delle cose, avevano fatto dei fuochi, no? Cioè, vedevi che la gente era passata. Poi a parlare con... E lì a Sciabunda c'era una missione italiana, io non sapevo. E abbiamo cominciato a parlare e loro incominciarono a raccontarmi che erano da mesi, un paio di mesi, che oramai vedevano questo processo di persone che distrutte, disgraziate, che passavano attraverso la foresta e che se ne andavano. Quelli andavano verso il sud, mentre Tinghi Tinghi un po' più verso il nord. Poi mi raccontavano che la morte peggiore nelle foreste era per quelli che non ce la facevano più e cadevano, non riuscivano più a camminare, e gli insetti se li mangiavano. Quindi non c'erano grossi animali, insetti. Quindi erano insetti che si mangiavano, vecchi, bambini, bambine, donne incinte. No, guarda, è stata una cosa... La mia segretaria è venuta da sotto, mi ha detto, lì non c'è il governatore che ti cerca disperato, parole testuali. Io, con questa mia tutina che avevo da casa, parto, tanto era un amico, vado al governorato e trovo questa situazione di cui non mi aspettavo assolutamente, piena di militari ruandesi, tutsi, alti 2 metri. Nell'ufficio erano tutti pieni di lustrine, medaglie, insomma, armi, bombe a mano, e lì c'è un salotto nel grande ufficio del governatore dove ci sono 4 tipi che sembrano quelli che gestiscono un po' la cosa, con cravatta, 4 neri africani, il governatore, che pur essendo africano era quasi pallido, penso che avesse più paura lui di me, che è, guarda, ti rassicuro poverino, gli dispiaceva da morire. Il vice, che invece era un ruandese di quelli tosti, alla grande, alto, magro, anche lui mi guardava così, e diceva, il nostro movimento è ancora un movimento che si recherche, e vi può succedere di tutto qui dentro, tanto nelle foreste chi verrà a cercare chi vi ha eliminato? Io avevo anche paura, ed ero lì seduto su questa poltrona con questi 4 che mi insultavano e che mi dicevano, sì, per fortuna che c'è stata l'ambasciatrice inglese che ci ha potuto mostrare il suo rapporto confidenziale sulle uccisioni che i nostri militari farebbero nelle foreste, ma lei ha visto personalmente queste cose. Dico, personalmente, direttamente no, però passando per i villaggi, i villageois o congolesi mi portavano a vedere dove c'erano le fosse comuni, e lì dalla terra uscivano carte di identità, documenti, si vedeva proprio che la terra è stata movimentata, e i congolesi erano obbligati dai militari tutsi a scavare e sotterrare tutti i cadaveri e questo lo vedevo, cioè, ero lì, non solo, poi tutti quelli che mi raccontavano quello che succedeva nelle foreste, e lì nelle foreste, da quello che mi raccontavano, succedevano cose orribili, proprio orribili, che so, venivano incontrate donne incinte, venivano sventrate, preso il feto, cercare di obbligare il marito a mangiarlo, e se non lo mangiava tagliavano un pezzo, una gamba, un braccio. Io ne ho sentite tutti i giorni cose così, continuamente. E allora questi 4 incominciano a dire, allora lei i prossimi rapporti, prima di mandarli a Ginevra, dovrà dividerli con noi, col governorato. E io allora dire, ma noi siamo però sotto le leggi internazionali che i governi hanno firmato, e noi siamo ancora col governo congolese, per il momento hanno firmato gli accordi, non gliene fregava niente. Tout à fait. Le rapport Garreton est arrivé d'ailleurs quelques mois après, puisque les allégations d'abus graves des droits humains à l'est du Zaïre étaient telles qu'à un moment l'ONU
s'est senti obligé d'intervenir, même si les Américains n'en voulaient vraiment pas, mais ils l'ont quand même fait. Et le premier rapport déjà faisait allusion à un génocide. Et je tiens à rappeler quand même qu'il y a un rapport à Montréal qui est sorti quelques mois après, parlant d'un génocide proprement dit. Il y a le rapport, le secrétaire à la coopération belge parlait aussi de génocide à l'époque. Déjà à l'époque, il disait que nous avons des informations de la région attestant d'une politique d'extermination qui s'apparente à un génocide contre les Hutus à l'est du Zaïre. Juan Carrero nos propone un proyecto de cooperación muy sui generis, en un proyecto para intentar hacer justicia y denunciar a los culpables ante la Audiencia Nacional Española, aplicando el principio de la justicia universal. Y es cuando ayudamos a financiar esta querella criminal que culmina con el auto del juez Fernando Andreu en el año 2008, que es un auto ejemplar, porque para mí es una revelación. Es una revelación de cuáles han sido los motivos que han provocado no únicamente el genocidio de 1994, el genocidio oficial, sino el gran genocidio que se mantiene todavía escondido, que nunca ha trascendido a los grandes medios de comunicación, y de los intereses ocultos, políticos y sobre todo econòmics, que hay detrás de ello. Amb ell se li imputa la mort de 4 dels 9 espanyols, se li imputa la mort de molts ruandesos a Ruanda i de molts refugiats ruandesos hutus i població civil congolesa al Congo, a l'est de la República Democràtica del Congo, inclòs els crims de guerra de pillatge de recursos minerals, d'or, de diamants, de coltan, està inclòs en aquesta imputació. En fait, la stratégie du Rwanda a été très simple. Avec l'aide de la communauté internationale, il leur fallait avoir à l'est du Congo quelques groupes armés Hutus, même s'ils n'avaient pas grand-chose, mais il fallait qu'il existe des Hutus à l'est du Congo. Parce que c'était le prétexte utilisé par le Rwanda pour dire qu'il y avait des génocidaires dans cette région. Donc, et pendant que le Rwanda disait qu'il y avait des génocidaires dans cette région, le Rwanda organisait l'occupation des mines de coltan, des mines de diamants, des mines de cassitérite. Mais quand soit les forces des Nations Unies arrivaient à les débusquer, à les identifier, ils disaient « Ah mais non, mais nous, il y a les Interamwe ici, il y a les génocidaires là-bas, il y a des Hutus qui menacent de déstabiliser le Rwanda là-bas, donc nous, on va aller là-bas pour essayer de les chasser. » Les rapports des Nations Unies, des experts de l'ONU, s'accumulent, ce n'est pas un rapport, ce n'est pas 2 rapports, il y a 4, 5, 6, 7 rapports qui disent que le Rwanda finance la rébellion les rébellions au Congo, le Rwanda finance la déstabilisation de l'Est du Congo, le Rwanda participe au pillage des richesses du Congo, crée des sociétés. Le président Kagame lui-même est directement impliqué dans les trafics au Congo, etc., etc. L'Ouganda également, et la communauté internationale ne dit absolument rien du tout. En 2002, lorsque je publie Les secrets du génocide rwandais, notamment sur le rôle de Kagame dans l'attentat et sur l'action de l'armée patriotique rwandaise dirigée par le même Kagame sur le territoire congolais, je parle de Kagame et la guerre des diamants au Congo. Le transport
par cargo des sacs importants de diamants qui étaient, d'après le garde du corps de Kagame, accumulés dans la chambre de James Kabarebe et qui étaient envoyés directement à Kagame au Rwanda. C'est son garde du corps qui parle. Además, uno de los motivos por el que se me ocurrió que sería importante esta querella es porque cuando fui conociendo la historia de cada uno de estos asesinatos me di cuenta de que eran metáforas clarísimas del conflicto, que estirando el hilo de cada uno de estos asesinatos llegábamos al núcleo del problema. Y el problema es que todos ellos dejaron en evidencia que la versión oficial del genocidio era una farsa. Hay una reunión que se celebra en Kigali en el que se reúne el secretario general, el secretario de Exteriores, el secretario del Ministerio de Exteriores, que en aquel entonces era Ángel Gosada, se reúne con la ministra de Justicia de Ruanda. Y entonces sale un despacho de agencia con unas declaraciones de la ministra ruandesa que dice: hemos estado hablando de la querella criminal que se sigue en la Audiencia Nacional Española contra miembros del gobierno ruandés y hemos estudiado la manera de lidiar este problema. Lidiar es sinónimo de torear, burlar. Bueno, al cabo de unas semanas ya tuvimos la demostración de lo que se había pactado y era una resolución de un grupo de expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que acusaban a la Fundación Solidar y a Joan Carrero y a la Asociación Inshuti de financiar grupos terroristas al este del Congo y de conspirar mediante el diálogo interruandés para promover una intervención militar en Ruanda. Figúrense que la colaboración económica eran $500 que Juan Carrero había dado a una viuda de un militar, de un exmilitar. Yo declaré a los medios de comunicación que quisieron entrevistarme que con $500 en Mallorca no se compra ni una escopeta de caza. Imagínense qué ridículo. Bueno, yo como senador escribí una carta muy dura al secretario general de las Naciones Unidas, pues reprochándole este comportamiento, estas acusaciones absolutamente falsas, que incluso decían que habían practicado escuchas telefónicas, habían intervenido correos electrónicos. Bueno, esto aquí no se permite para luchar contra ETA. Es decir, ningún gobierno, ninguna policía puede intervenir correos ni practicar escuchas telefónicas si no es con un mandato judicial. Los expertos de las Naciones Unidas, por lo visto, lo pueden hacer con total impunidad. Lo hicieron, dicen. Ellos lo dicen que lo hicieron. Entonces, las Naciones Unidas me dieron trámite de audiencia, entonces pude hacer una serie de resoluciones y bueno, y parece que aquel procedimiento quedó parado. Pero es una demostración de la complicidad de dos gobiernos y las propias Naciones Unidas para intentar burlar una investigación judicial. Y nosotros, con donativos de 500 euros a una viuda que han sacado de correos nuestros, supongo que sin autorización judicial, suena tan ridículo que yo no sé ni cómo se han atrevido. Otro correo en el que filtrado, en el que me acusaban, hablaba de 50.000 euros, eso ya era más delicado, pero los sinvergüenzas omitían los correos posteriores en los que se nos denegaba esa subvención.
Por tanto, hemos financiado con 50.000 euros que no recibimos una acción. Eran 50.000 euros para una casa de acogida de niñas violadas en el Congo, que nunca recibimos. Mira, Juan y yo hablamos con muchos abogados de confianza, incluso con el Colegio de Abogados de Mallorca, que tiene una sección de cooperación internacional, y todos los abogados nos dijeron que el personal de las Naciones Unidas goza de impunidad. Y el juez Fernando Andreu nos también confirmó es decir, que son unos funcionarios que pueden actuar como auténticos matones en cualquier parte del mundo, atropellando derechos humanos, amenazando, creando pruebas falsas con total impunidad. El diario 20 Minutos ha publicado 5 cables entre autoridades de Estados Unidos y España, revelados por Wikileaks, según los que las autoridades españolas, incluida una fiscal de la Audiencia Nacional, muestran su disconformidad y su voluntad de no colaborar con el auto judicial del magistrado Andreu, de la Audiencia Nacional, que imputa y ordena el arresto de 40 altos cargos del Frente Patriótico Ruandés, acusados de genocidio, crímenes de guerra, terrorismo, violaciones, pillaje de recursos naturales en el Congo y el asesinato de 9 ciudadanos españoles. ¿Qué tiene que decir el Gobierno? Los cables de Wikileaks son muy reveladores porque demuestran la presión de Estados Unidos sobre el Gobierno español para intentar frenar esta investigación judicial. Pero con la modificación que está tramitando estos días el Partido Popular, pues se van a prohibir todas las investigaciones en el exterior, aunque haya ciudadanos víctimas españolas, y se van a archivar todos los casos que están en tramitación. No solamente se va a archivar el caso del Tíbet, se va a archivar el caso de Ruanda, con 9 ciudadanos españoles asesinados, el caso Couso, por el cual se acusa a militares estadounidenses de asesinar a un cámara de televisión español, y los otros casos que se estaban investigando. Claro, esto es muy grave porque desde que se investigó, desde que el juez Garzón juzgó a Pinochet, pues la Audiencia Nacional Española se había convertido en un referente mundial. Cuando aquel día terminamos nuestro ayuno y somos recibidos por el ministro de Exteriores español, Abel Matutes, para explicarnos la decisión tomada en el Consejo de Exteriores de que habrá esa intervención humanitaria, la corresponsal de Televisión Española se me acerca a mí casi con lágrimas en los ojos y me dice: Juan, lo siento en el alma no poder ayudaros y filmaros, porque he seguido vuestro ayuno y me ha conmovido, pero estáis vetados. Esta entrevista vuestra con el ministro no puede salir en Televisión Española. Claro, por eso no tenemos, nunca lo nuestro ha tenido la repercusión que se merecía. Je suis un universitaire, j'aime bien prendre par ce bout-là. C'est-à-dire des gens qui suivent l'histoire depuis des années, qui sont au courant des véritables enjeux et qui, pour 1001 raisons, font leur travail de manière, je vais dire, non honnête. On va prendre un exemple tout simple de quelqu'un qui a une suffisante autorité au niveau universitaire sur la question des Grands Lacs, dont Philippe Rentiens en Belgique. C'est l'une des personnes qui sont vraiment consultées sur la question.
C'est quelqu'un qui effectivement dispose d'une expertise certaine, je n'en disconviens pas. Mais à un moment donné, tout à l'heure, on a vu un article écrit en 2011 par Philippe Reintjens, dans lequel Philippe Reintjens cite un ouvrage. Donc il se base sur cette source-là, Müller-Ruimbika, qui était un Munyamulenge, et Müller-Ruimbika attribue des propos à Laban Djilwassi, qui est l'ancien vice-gouverneur du Sud Kivu, qui était gouverneur faisant fonction à l'époque où la guerre de Laurent Désiré Kabila éclate en 1996. Et donc Philippe Reintjens cite des propos de Laban Djilwassi de la bouche du livre du Müller-Ruimbika. Or, ce sont des propos extrêmement graves, où on l'accuse carrément d'être un génocidaire, d'en appeler au crime et au meurtre. On dit qu'à l'époque de la guerre, il a appelé, sinon obligé, tous les Banyamulenge à aller chez eux au Rwanda. Des propos graves. Philippe Reintjens est un expert, et à ce moment-là, quand il cite Müller-Ruimbika, il sait très bien que celui qui est cité par Müller-Ruimbika, c'est Laban Djilwassi, qui est en Belgique comme lui, quelqu'un qu'il a déjà rencontré. Et la moindre des démarches intellectuelles consiste à, tiens, on vous a cité, avant de citer tel livre, on vous a cité, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Et il aurait eu les vraies paroles prononcées par Laban Djilwassi. Il ne l'a pas fait. Pour moi, c'est un manquement grave au niveau de la démarche intellectuelle. Et c'est comme ça qu'il y a une série de choses, pas uniquement celle-là, plein d'autres choses ont été colportées, dites, qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas recoupées. Ce qu'il a dit, ce gouverneur-là, à l'époque, ce que Laban Dji a dit, c'est tous les citoyens, tous les civils, c'est-à-dire les Banyamulenge, les Barega, les Bafuliru, toutes les populations civiles qui sont dans les hauts plateaux où se déroule la guerre, nous leur permettons, via un corridor humanitaire, de sortir de là et de les installer dans des cas au Congo, où ils seront plus en sécurité. J'ai été atterré quand j'ai découvert les rapports de M. Ado Ayello, les rapports qui était représentant spécial de l'Union européenne pour les Grands Lacs, les rapports de mission d'un certain nombre de fonctionnaires de l'Union européenne, les rapports confidentiels de certains responsables européens qui, tous dans leurs rapports internes, disaient des choses qui n'étaient jamais dites dans les rapports officiels ou les rapports qui étaient rendus publics. Dans les rapports publics, on parlait uniquement que l'Est du Congo était perturbé, déstabilisé par des groupes armés qu'on ne savait pas identifier. Parce que si on dit qu'il y a des troupes étrangères au Congo, il faut identifier ces troupes étrangères. Elles viennent d'où? Mais personne ne veut citer le Rwanda de Paul Kagame dans cette histoire. Et j'observe qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des discussions autour de l'action du Rwanda au Congo. Mais dans aucun des rapports rendus publics ou des rapports qui sont officiels, qui sont accessibles, parle du Rwanda. Là, on ne parle que des FDLR. Mais on parle des FDLR et des Hutus pour ne pas parler des troupes de Paul Kagame. On a fini par renoncer à compter les morts, à compter les blessés, à compter les dépressifs, etc. Et c'est toutes sortes de traumatismes dus à la guerre n'est plus pris en compte depuis très longtemps. Quelques organisations des droits de l'homme viennent ici et là dire que bon, on va essayer de soulager les femmes victimes de viols, etc. Mais on a réussi par le silence et une certaine indifférence à banaliser la tragédie du Congo. Et les gens ne se rendent pas compte quand je dis que c'est quasiment l'ensemble de la population du Danemark qui a été rayée de la carte au Congo. Mais les gens ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que c'est l'équivalent d'un pays, de la population d'un pays qu'on a fait disparaître au Congo. L'intérêt est né du fait qu'il y a eu un constat, et ce constat est qu'il y avait
une couverture assez biaisée de la crise des Grands Lacs. Étant moi-même congolais d'origine, j'ai trouvé qu'il était important d'aborder cette question-là sous un regard congolais-africain. Parce que pendant très longtemps, nous avons vu plusieurs documentaires et nous avons lu des livres dans lesquels l'approche avait toujours été pas mal occidentalisée du conflit. Et il était important de partir d'un paradigme congolais pour trouver des solutions congolaises à ce problème congolais, mais qui tirent en fait leurs origines de très loin, des stratégies qui ne sont pas congolaises, mais qui sont occidentales. Donc pour moi, il était important d'aborder cette question-là en partant de ce paradigme-là, en observant cette crise par rapport à ce que nous vivons et non par rapport à ce que d'autres disent que nous vivons. Donc c'est sur cette base que comme je me suis lancé dans la recherche. La última iniciativa, no sé si decir nuestra, no es propiamente nuestra, es de los ruandeses, pero que hemos apoyado y sostenido, es el diálogo interruandés. El único camino para llegar a una situación diferente en Ruanda es el diálogo entre todos los ámbitos, entre todas las etnias. Por tanto, eso es muy esperanzador y es una mini experiencia de una especie de piloto, de experiencia piloto de lo que puede ser una Ruanda del futuro. Cynthia McKinney, con informaciones privilegiadas por haber sido la representante, la enviada especial de Clinton a la región y haber viajado en el mismo avión en el que viajaban decenas de altos ejecutivos de multinacionales mineras que iban firmando contratos con un rebelde Kabila, que aún no era nadie, que le financiaban la agresión y después recibían concesiones mineras. Pues bien, como ella dijo, esto no ha sido un genocidio, ni ha sido un problema interno, esto ha sido un golpe de Estado promovido de nuevo por mi país, que había promovido tantos golpes de Estados en Sudamérica y en Centroamérica, con el objetivo del pillaje de los grandes recursos del Congo. Esa es la clave y la explicación de lo que ha pasado en Ruanda. Mi país ha dado un golpe de Estado en Ruanda.